Alright, Mama Kwaba Esamamu aha ediba esisumunji medis. Edine AJ Pilolo AJ Bomi Nkomo AJ Ensusumu AJ Obia Nobia. Unyo bibi no bint na mesi every Saturday Sunday bia. Shame ohima Pilolo na me nwensem na ensusumu na me nwi na me de tuo na ohwewia. Fama onyonko na ono so hwe. Yewo YouTube, yewo Facebook fan page ansana yewo Twitter. Hwehwe yen enche yebekọ bebia enti Google na wemuye o bebia eye nsusumu dwumedie na wani gusu akohwe na enwura na menemu eka nsembi edifa Ghana ntumni Kwame na MP ho na enne Kwame na MP subia pantiasie after accident na chi nyina ewie no new video bi a pop out yakɔhwɛ sɛ yehu yenua Kwame na MP sɛ otie ne suo wesuama na ni nyina adane sɛ enkokɔkɔ accident na echi no ni papa wentumi antena we free Kwame na eti bisa sɛ ni papa entumi antena we free enti ema kwale etie nisuo say stage say na obehwe o papa bia ni papa na eni ne ko eni ba imagine say yo enembre na o papa ja o ho no ko yaya it's so sad so painful na ewo Kwame na MP ni papa kan ni de ni yeni pa dodo na so adaka na omunya akwenhia no ono ne won papa na won was critical condition na enedie nsema yete ni se Kwame na MP ni papa efu na amawfo consulting emani yako. This boy really cried uncontrollable. Usu esubia. Esi bemensu but we did so. Ebani sen. Yenua ne sen na ambe. Sen na yenua na ambe. Na ka Kwame na ba be fa no. Na so no ko ni papa na etika ni. Kwame na yema yako. Say be 4 years bia die na ntuni ba ko nyire free system ti afi edu Kwame na so ye ba be fa munim Ghana man ye man nyame bo asase ni di man nyina na yen Ghana na ye the richest country in the whole world since the new man ye wo no abrofo mpo ni bi ye wo koko ye wo gold your diamond, oil, timber, stone. When you be brand me etiamaye, amano ne fobi. As we jen na ye enyafo mpeni because we don't know management. Nya na e dia ma abrofo mbehwema ye, mu wiwi aye. Yen enanka yen man enti se abrofo mo na empa ye nchew enso yen mo na ye pa abrofo chew how se ka kwanso be say so be se photos wo kwanso na ka enama na ebu atopan se MP assemblyman ana se member bibehu no dey akọ parliament house na ya beka na esese de obua o twen so obi behwe ni nkwan se VVIP car ni mu nkrofudom ebenya accident na mo je hwe gu wo ansa na ye be soli asoma contractors se wo mo nko construct kwan so no mo sese kwan ni pe wu a ye sese kwan enche na nse ya Ebony junction na Ebony hwe ni nkwan lusu ye ko hwe na ye portos Kwame na
Aida kwam na MP asemi a eba ezisa Portos free otu kwan ewo Accra Kosumo kwan so Eastern region enye nyame na ka kwam na MP ho a na nkende onu mo ena ye yi na so nkwan na me bo ni bi enti memesa mo wo Ghana mamu no na mo ko parliament house no empo na se o mpem na se government aso nti se aha baby se aseya mo na mo ko parliament house no e dey important na mo ko ye mo kita pen jotters papers na mo di ko e dey mo record na wa ye fi o man ni e dey ko on kwa akoka ansana Ghana government asubeti na odi bibia to se yenko sisi a ni esi ni mbre bi obi a Ghana government edien poti na mo ye edifam amano ni ye ni MP ye ni assemblyman ye ni president ye ni DC ye omo ni chief e wo enso hwe omukuro nyom de beye didie ni om de besi omu kwan wo de mo ko o se yenko no na ye nsre enane ni Ghana man nipa ehwe ni nkwa asa na ye sha sese ye church kwanso ye siesi kwanso na ye ehwe ni papa na supporters na nya esika kwan so de opwa enipewu asa na obewu se enipa ewu enti yesiesi kwanso usiesi kwanso no usiesi ama hwana nipa na wewe no ansa na usiesi kwanso e ma hwana bio ne mbefa so ma ye nhwe bibi na ye nkuru ye e na ye vote ma wo enti mo kwa modwe ye ho mo de ye hye mbuku mo watenka mi ma ye na mbo ehu ye se ye jimi fo se me jimi ye na ye vote ma mo na mo fanye ne amopre edu election so a na ya dani abobi bia so ma ne nkwa se so nyawo obefa onyawo a bere onyawo a obefa wa se ya na ekoso se ya na ekoso na so kwamena MP ye ma o ya akọ na me mbo mo ho ban efi owo bi ye mu disie onfa ngosi yi o mensi yi na leader no ye wo leader dida enye ni leader na su nyame eno ye leader ono na yankwa oso yankwa mu no no na ye voti mana ye benya dada nkwa anipa de ye voti mana obetumi ekuye sijata oto amene e watu nse yi no uyi ni siwa obewe wo edini AJ Pilolo Fifimu TV ena woni busu a wo hwe me live sansa na obanswa ka kire onyonko na no so enu nso ka kire nyonko ongogo Fifimu TV YouTube ye wo Twitter ye wo Facebook page ye wo no mo like mo share mo ma asem no endu bia no bie hu nia e bedamos